Ассаламу алейкум. Эрте менен эрте окула турган багымдат намазын окуганды үйрөнөбүз. Багымдат жалпысынан 4 рекет окулат. Экөөсү сүннөт, экөөсү парз. Ар намазда ниет менен баштайбыз. Сүннөткө өзүнчө ниет кыласыздар, парзга өзүнчө ниет кылабыз. Мисалы үчүн, эрте мененки 2 рекет сүннөттү ниет кылдым багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн калса Аллах үчүн окууга жүзүмдү кыблага бурдум деп ниет кылабыз. Ушундай эле парзга да өзүнчө ниет кылабыз. Ар бир намаздын рекеттери канча экенин кийинки сабактардан көрөсүздөр. Ал эми азыркы багымдат намазын башташ үчүн аузу билляхи минаш шайтанир бисмиллахи рахманир рахим деп анан ниетти баштайбыз. Ниет кылдым багымдат намазынын 2 рекет сүннөтүн калыс Аллах үчүн окууга жүзүмдү кыблага бурдум. Allahu Ekber. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. 2 рекет сүннөттүн биринчи рекети бүттү, эми экинчи рекетин баштайбыз. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. Каадага отурган соң ат-тахият менен салават окулат. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Эки жакка салам берген соң дуа окулат. Мына дуа окулганга чейин астагфируллах, астагфируллах, астагфируллах деп 3 жолу айтып койсоңуздар болот. Эми багымдат намазынын 2 рекет парзын окуйбуз. Парзы сиздер окуп бүткөн эле сүннөттүгүндөй окшош. Болгону биз ниет кылганда 2 рекет парзга деп парзга ниет кылабыз. Сүннөткө эмес, Эми келиңиздер чогуу биргеликте баштайлы. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахи рахманир рахим деп ниет кылдым багымдат намазынын 2 рекет парзын калыс Аллах үчүн окууга жүзүмдү кыблага бурдум. Allahu Ekber. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek esmük ve teala ceddük ve la ilahe gayruk. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıradel müstakim. Sıradellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. İnna e'daynakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani'eke huvel ebter. Allahu Ekber. Sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıradel müstakim. Sıradellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu küfüven ahad. Allahu Ekber. Sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyel azim. Sübhane rabbiyel azim. Semiallahu limen hamideh. Rabbena lekel hamd. Allahu Ekber. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Allahu Ekber. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Астагфируllахты 3 жолу айтып, андан соң зикирлерибизди чалабыз. Subhanallah Elhamdülillah Allahu Ekber Зикирлерди айтып бүткөн соң ар ким өзүнүн муктаждыгына жараша дуа кылат. Анткени ар бир адамдын муктаждыгы ар кандай болот. Мисалы үчүн ар намаздан кийин мен я Аллахым, ушул намазымды кабыл кыла көр. Жана ар бир намаздарымды, карыз намаздарымды окуп бүтмөйүн жана кутулмайын, менин жанымды ала көрбө деп ар дайым суранамын. Жана билип билбей кылган күнөөлөрүм үчүн кечирим сураймын. Ошентип эле сиздер дагы өзүңүздөрдүн тилиңиздерче, кыргызча эле өзүңүздөрдүн ар кимиңиздер муктаждыгыңыздарга жараша дуа кылып Аллахтан сурайсыздар.